اسلم کی تیار کردہ انڈا بریانی بہت مزیدار تھی۔ ہم دونوں نے پیٹ بھر لیا، اس کے بعد بھی کچھ بچ گئی۔ کھانے کے دوران میں بھی ہم میری مہم کے مختلف پہلوؤں پر بحث اور رد و بدل کرتے رہے۔ تاہم اسلم علی کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ مجھے اپنا مقصد پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سلامتی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے یقین دلایا کہ میں اس کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کروں گا۔ کھانے کے بعد اسلم علی نے چائے بنائی اور ہم نے ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ تبھی وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، اس کے ذہن میں اچانک کوئی اہم خیال آیا ہے اور وہ اس پر مزید غور کر رہا ہے تاکہ کوئی ٹھوس بات کر سکے۔ میں نے پوچھ کر اس کی توجہ منتشر کرنے سے گریز کیا۔ بالآخر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یار جمال بھائی، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ میں نے کہا، جلدی بولو بھائی، تجسس سے بےتاب ہو رہا ہوں۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، بھیا میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ تم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو جاؤ تب بھی یہ پلانٹ زیادہ سے زیادہ سال 2 سال کے لیے ناکارہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس سے پہلے ہی اسے دوبارہ کارآمد بنا لیں۔ بالفرض یہ ایٹمی پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے تب بھی یہ کسی اور جگہ نیا پلانٹ بنا لیں گے، کیونکہ اب انہیں اس کام کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے اور ان کے پاس بھابا جیسا اپنے ہنر میں طاق ایٹمی سائنسدان موجود ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا چھوٹے بھائی؟ اس کی بات کا پس پردہ مفہوم مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، مگر میں نے محض ہاں میں سر ہلا کر اسے بات آگے بڑھانے کا موقع دینا مناسب سمجھا۔ وہ دھیمے لیکن گمبھیر لہجے میں بولا، رتن اس کی سخت مزاجی اور معمولی غلطیوں پر کڑی گرفت کرنے کی عادت سے کافی چڑھتا ہے، مگر اس نے بتایا ہے کہ ہومی جے بھابھا اتنا قابل ایٹمی سائنسدان ہے اور دنیا بھر کی سائنسی تنظیموں میں اس کی اتنی شہرت ہے کہ اسے روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، غرض کے ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والے ہر ملک میں منہ مانگے معاوضے پر ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، مگر اس نے اتنے شاندار مستقبل کے یقینی مواقع چھوڑ کر اپنے دیس کا رخ کیا تاکہ اپنا علم اور سائنسی مہارت کام ملا کر اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا سکے۔ اسی لیے اسے بہت سے واقف حال لوگ بابائے ایٹم بم کہتے ہیں۔ اس نے توقف کر کے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بار بھی تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے بات آگے بڑھائی، بولا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اس پلانٹ کو تباہ کرنے یا کم از کم شدید نقصان پہنچانے کے لیے زندگی خطرے میں ڈالنے کی بجائے تارا-پور پلانٹ اور مستقبل میں جانے کتنے ایٹمی پلانٹ قائم کرنے کے بنیادی محرک یعنی ہومی جے بھابھا کو جہنم رسید کرنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ میں اس کی بات مکمل ہونے سے بہت پہلے اس کا مدعا سمجھ چکا تھا، لہٰذا میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تجویز سے پوری طرح متفق ہوں اسلم بھیا۔ واقعی ہومی جے بھابھا کا وجود ہمارے وطن کی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ ہمیں جلد از جلد دھرتی کو اس کے وجود کے غلیظ بوجھ سے آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا اور ضروری فریضہ ہے اور انشاءاللہ ہم اسے اس کے شایان شان انجام سے بھی دوچار کریں گے، مگر ہم اس مرحلے پر اپنے اس مشن سے دستبردار نہیں ہو سکتے، خصوصاً ایسے قابل عمل منصوبے پر متفق ہونے کے بعد۔ اسلم نے کہا، تمہاری یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ مہم یقیناً اولیت رکھتی ہے، مگر کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس وقت ہومی جے بھابھا ہماری پہنچ میں ہے؟ اسے ٹھکانے لگانے کا اس سے مناسب موقع شاید پھر نہ مل سکے۔ اس پلانٹ کی سیکیورٹی کا زیادہ زور پلانٹ کے مرکزی پھاٹک اور 4 دیواری پر موجود نگران چوکیوں پر ہے، مگر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس پلانٹ کی تباہی کے بعد بھابھا کے حفاظتی انتظامات اتنے سخت کر دیے جائیں گے کہ اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرنا شاید موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں بہت وزن ہے بھائی۔ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ ریسرچ لیبارٹری میں داخل ہو کر بھابھا کے ٹھکانے پر پہنچوں اور اس کا کام تمام کر دوں، مگر بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ ہم اس مہم کے تمام پہلوؤں سے واقف ہیں اور ان پر بحث کر کے حتمی شکل دے چکے ہیں، جبکہ ہومی جے بھابھا کا پتہ صاف کرنے کے ارادے پر ہم خیال ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے صرف اتنی معلومات ہیں کہ ریسرچ لیبارٹری کی کسی اوپری منزل پر اس کی قیام گاہ واقع ہے۔ میں نے اسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سمجھنے کے انداز میں دھیرے دھیرے سر ہلاتے ہوئے غور سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی، کہا، اور سب سے اہم بات، ہمیں تو اس کے ٹھکانے کا کوئی یقینی محل وقوع بھی معلوم نہیں، نہ ہی ہمارے پاس اس بلڈنگ کمپلیکس کا کوئی نقشہ ہے جسے تعمیراتی شعبے میں بلڈنگ لے آؤٹ اور فلور پلان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم کسی حد تک تو حتمی طور پر علم ہونا چاہیے کہ بھابھا کے ٹھکانے تک پہنچنے سے پہلے سیکیورٹی کی کون کون سی رکاوٹیں عبور کرنا پڑیں گی۔ گویا ہم بیشتر معلومات کے حوالے سے مکمل اندھیرے میں ہیں۔ ایسے میں ہمارا اٹھایا گیا کوئی بھی اندھا قدم
हमारी कोशिश नाकाम बना सकता है और भाभा को मार गिराना तो एक तरफ खुद हमारी जानों के लाले पड़ सकते हैं। असलम ने मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज तवज्जो से सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, तुम अपनी जगह पर ठीक कह रहे हो भाई, मगर इससे पहले कि वो एटम बम तैयार करके और एटमी धमाका करके हमारी सलामती के दरपे इस मुल्क को इस शैतानी ताकत का मालिक बनाने में कामयाब हो जाए, हमें भाभा का जल्द से जल्द काम तमाम करना है। अभी नहीं तो फिर कभी, यहाँ नहीं तो कहीं और। इसके लिए हमें जान की कुर्बानी भी देना पड़ जाए तो ये महंगा सौदा नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ असलम भाई। खुदा की मदद से मुझे आज अपने मकसद में कामयाबी मिल गई और मैं यहाँ से जिंदा सलामत बच निकलने में कामयाब हो गया तो हम दोनों भाभा का तिया पांचा करने में ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे। और अगर आज रात मुझे अपनी मुहिम के दौरान में वतन की खातिर जान कुर्बान करने की सादत मिल गई तो फिर ये नेक काम तुम्हें तन्हा सरंजाम देना पड़ेगा, मगर उससे पहले सूरत में हमारी मुंतजिर तमाम अमानतें दिल्ली पहुंचाना होंगी। असलम ने इस बात में सर हिलाकर कहा, मैं तुमसे यही सुनना चाहता हूँ भैया, मगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरी उम्मीद है कि तुम न सिर्फ अपने मकसद में भरपूर अंदाज में कामयाब हो जाओगे बल्कि कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 1-2 दिन के अंदर हम दोनों एक बार फिर एक साथ होंगे। उसके बाद हम बाहम मशवरे से भाभा नामी उस नाग का सर कुचलने की ठोस मंसूबाबंदी करेंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, एक और बात तय कर लेते हैं। देखो, अगर रब्बे जुल जलाल की नुसरत शामिल रही और मैं अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो गया तो एक बात तो यकीनी है, वो ये कि रतन को ज्यादा से ज्यादा आज रात के आखिरी पहर तक यहाँ रूनुमा होने वाले वाकयात की खबर मिल जाएगी और वो तुम्हें साथ लेकर सीधा यहाँ दौड़ा चलाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पहुँचो तो तुम्हें फौरन पता चल जाए कि मैं यहाँ से जिंदा सलामत निकल जाने में कामयाब हो चुका हूँ या नहीं। असलम अली ने वजाहत तलब नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा, देखो भैया, हम कोई ऐसी निशानी तय कर लेते हैं जिस पर नजर पड़ते ही तुम्हें मेरी सलामती या मेरे अंजाम के हवाले से फौरी खबर मिल जाए और तुम उसके मुताबिक अपना लाहे अमल मुरत्तब कर सको। असलम ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने खुद ही बात आगे बढ़ाई। कहा, असलम भैया, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। बोईसर से यहाँ आते हुए संतोषी माता के मंदिर से कोई 2-2.5 मील पहले सड़क एक नहर के पुल पर से गुजर कर आती है। उस पुल के साथ चंद दुकानों और खोखों पर मुश्तमिल एक छोटा सा बाजार भी मौजूद है। तुम जब रतन को साथ लिए गाड़ी में उस पुल के पास पहुंचो तो उस पुल की मुंडेर के आगाज पर जमीन का जायजा लेना। अगर मैं यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया तो इस इलाके से फरार होने से पहले वहाँ पुल की मुंडेर से जरा पहले 3 पत्थर इस तरह रखूंगा कि एक छोटा पत्थर 2 निस्बतन बड़े पत्थरों पर सवार नजर आएगा। अगर तुम्हें वो पत्थर वहाँ नजर आए तो, असलम ने मेरी बात काटते हुए कहा, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं मिल सका और तुम अफरा तफरी में किसी और रास्ते से फरार हो गए हो और जब मैं सूरत पहुँचूंगा तो तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। तुम चाहे जितना कह लो, मैं तुम्हारे हवाले से किसी ऐसे वैसे ख्याल को अपनी जहन में जगह देने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छा भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में वो डैम प्लांट के किस तरफ है? असलम ने कुछ सोचकर कहा, मैंने कल और आज दोनों दिन यहाँ तक आते हुए अतराफो अकनाफ बगौर जायजा लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वो डैम प्लांट के अकबी और समंदर से मुल्हिक हिस्से में हो सकता है। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ये तो मुझे भी अंदाजा है भाई, जाहिर है वो डैम समंदर के करीब ही होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में वहां तक पहुंचने वाला करीब तरीन रास्ता किस तरफ से निकलेगा? असलम ने कहा, भाई वैसे तो समंदर एटमी प्लांट के रिएक्टर्स के पीछे ही है, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक समंदर प्लांट के अहाते के बाएं तरफ भी काफी अंदर आया हुआ है, यानी समंदर ने ये प्लांट 2 तरफ से घेर रखा है। मेरा ख्याल है वो डैम उसी तरफ होगा जिस सड़क से मैं गाड़ी यहाँ लेकर आया हूँ। उसी सड़क पर कोई 150 गज आगे 4 दीवारी दिखाई देती है, मगर उससे पहले ये सड़क दाएं तरफ मुड़ जाती है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो उस 4 दीवारी के दूसरी तरफ समंदर है और ये सड़क दाएं तरफ आगे बढ़कर उसी डैम की तरफ जाती है। मैंने कहा, बहुत खूब। मैं अभी यहीं तक बोल पाया था कि दरवाजे के बाहर से किसी ने पुकारा, चंदर कहाँ हो यार, अपने हाथ की अच्छी सी कॉफी तो पिला दो। मेरे आसाब को जोर का झटका लगा। वो रतन था और उसकी रफ्ता रफ्ता बुलंद होती आवाज से लगा कि वो उस मकाम की तरफ बढ़ रहा है और काफी करीब पहुंच चुका है। ड्राइवरों की ख्वाबगाह में जाकर छुपने का वक्त नहीं बचा था। रतन किसी भी वक्त दरवाजे में नमूदार होने वाला था। असलम अली ने मुझे हाथ के इशारे से टीन के कनस्तरों और साथ रखी 2 बोरियों के अकब में पोशीदा होने को कहा और खुद ये कहते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जी सरकार, बस अभी बना कर लाता हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया?
मैं इस दौरान में तेजी से मगर बे आवाज कदमों के साथ अजनास के उस जखीरे के पीछे पहुंच गया, मगर उनकी बुलंदी ज्यादा नहीं थी। मैं पलक झपकने में फर्श पर दराज हो गया, मगर मुझे खदशा महसूस हुआ कि रतन इस दौरान में अंदर पहुंच चुका है और उसने मुझे देख लिया है। मैंने सांस रोककर अपने कान उन दोनों की तरफ लगा दिए। क्या मेरा पोल खुलने का वक्त आ चुका है? क्या अब खुलकर सामने आना पड़ेगा और रतन को डरा धमका कर अपने इशारों पर चलाना पड़ेगा? तभी मैंने रतन की आवाज सुनी। वो बोला, कुछ ही देर पहले आंख खुली है, मगर आलस अब भी महसूस हो रहा है। मैंने सोचा तुम्हारे आने में तो अभी देर है, मैं खुद जाकर कॉफी का कह आऊं। भूख भी लगने लगी है, मगर वापसी पर रास्ते में कहीं कुछ खाएंगे। बस थोड़ा सा काम बाकी है, 1-1.5 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। मुझे उसका लहजा मामूल के मुताबिक लगा और आवाज के आहंग ने बताया कि वो अभी कमरे से बाहर है, यानी मैं उसकी आंखों में आने से बाल बाल बच गया था। उधर असलम अली कह रहा था, ठीक है रतन जी, शाम होने के बाद अच्छी खासी गर्मी हो रही है, आप अपने दफ्तर में जाएं, मैं बहुत जोरदार कॉफी बना कर लाता हूँ। असलम ने शायद उसके दफ्तर तक जाने का इंतजार किया और फिर लौट आया। बोला, आ जाओ भैया। वो चला गया है, बस जरा सी कसर रह गई, वरना उसका छापा लगभग कामयाब हो गया था। मैंने अपनी पनागाह से निकलते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तुम उसे कॉफी देने जाओ तो वापसी पर बाहर की तरफ जाकर सड़क का जायजा लेना, हो सकता है सिक्योरिटी वालों के गश्त वगैरह की कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। असलम ने कहा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मगर मेरा मशवरा है कि तुम रात गहरी होने के बाद यहाँ से निकलने का सोचना। मेरा ख्याल है तब तक ये गश्त का सिलसिला भी मुअत्तल हो चुका होगा। अलबत्ता बैरूनी 4 दीवारी के करीब जाना पड़े तो एहतियात रखना, निगरान चौकियों में तैनात गार्ड्स की नजरों में ना आने पाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की रवानगी के बाद बाहर निकलने से पहले कम से कम 2 घंटे इंतजार करूंगा। असलम ने मग में कॉफी फेंटते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, मैं अपना पिस्तौल साथ ले जाऊं या तुम्हारे पास छोड़ दूं? अगर एक की बजाय 2 हथियार हों तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे तुम्हारे पिस्तौल की जरूरत नहीं, अलबत्ता तुम अपने पास एक भरा हुआ मैगजीन रख कर अपनी सब गोलियां मुझे दे दो। असलम ने कहा, ठीक है। मैंने गाड़ी में अपनी सीट के नीचे अपना पिस्तौल 2 इजाफी मैगजीन समेत छुपा रखा है। रतन को कॉफी देने जाऊंगा तो वापसी पर लेता आऊंगा, मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, परेशान न होना। रतन के साथ कुछ देर गपशप लगाना भी जरूरी है, हो सकता है कोई काम की बात मालूम हो जाए। कॉफी फेंटने के बाद उसने मेरे मना करने के बावजूद एक कप कॉफी मुझे थमाई और दूसरा कप साथ लिए बाहर निकल गया। उसकी वापसी कोई 15-20 मिनट के बाद हुई। उसने एक रुमाल में बंधी गोलियों की पोटली मेरे हवाले करते हुए कहा, जमाल भैया, मुझे लगता है अल्लाह करीम और रहीम हम पर वाकई मेहरबान है। अभी रतन के साथ गपशप करते हुए एक बात मालूम हुई जिससे मेरे दिल में एक आस बंध गई है। मैंने गोलियों की भारी सी पोटली उससे लेते हुए चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने कहा, रतन कॉफी पीते हुए अच्छे मूड में था, कॉफी की तारीफ करते हुए मुझे शाबाश भी दी, मगर बातें करते हुए उसकी नजरें सामने पड़ी हुई 3-4 फाइलों पर पड़ी तो उसका मिजाज अचानक कुछ बरहम हो गया। कहने लगा कि आज मुझे मेरे खबीस मातहत नवीन जोशी की वजह से छुट्टी के बाद रुकना पड़ा है, वरना हम 5 बजे ही बोईसर रवाना हो जाते। वो बीमारी का बहाना करके शायद अय्याशी के लिए सूरत की तरफ निकल गया है। उसके हिस्से की 3 फाइलें निपटा चुका हूँ और 4 अभी और पढ़नी है। ये 7 फाइलें कल दस्तखत के लिए भाभा के पास जाएंगी। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी समझ में न आया कि इन बातों में कौन सी बात तवज्जो तलब है। तभी असलम अली ने बात आगे बढ़ाई। बोला, फिर वो नवीन जोशी की बुराइयां करने लगा। बोला, शराबी और जुआरी है, पहले मालियात के महकमे में था जहां वो बिल पास करवाने के लिए ठेकेदारों से भारी रिश्वत वसूल करता था और उस दौलत से नवाबों जैसी हवेली बना ली है और ज़रई अराजी खरीद रखी है। साथ ही शिकार जैसा इंतहाई महंगा शौक पाल रखा है। कई महंगी शिकारी बंदूकें खरीद रखी हैं। यहाँ भी वो अक्सर 20-22 मील दूर वाक़े सखरी झील के करीब जंगल में नील गाय के शिकार के लिए जाता रहता है। वो भाभा का मुंह चढ़ा रहा है, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि उसकी हरकतों पर एतराज कर सके। रतन के नायब नवीन जोशी के बारे में असलम अली के आखिरी 4-5 जुमलों ने यकलख्त मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। असलम अली ने शायद इसी हवाले से खुश उम्मीदी का इजहार किया। मैंने जल्दी से अपने जहन में उठने वाला सवाल पूछ लिया। कहा, तुम्हारा मतलब है उस नवीन जोशी के कमरे में उसकी शिकारी राइफल मौजूद है? असलम ने कहा, जाहिरी बात है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर उसके शिकार के जुनून का सुनकर मेरे दिल में उम्मीद पैदा हो गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि रतन ने नवीन जोशी के बारे में ये सब बताते हुए एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया था जिसके दरवाजे में मोटा सा ताला लगा हुआ था, जबकि खुद रतन भी अपने कमरे को मुकफ्फल करके तो जाता है, मगर कुफल इंतहाई घटिया सा है, जैसे बस रस्मी कार्रवाई के तौर पर दरवाजे में अटकाया जाता हो। मैंने कहा, मगर इतना भारी भरकम ताला मैं कैसे खोलूंगा? तुमने तो मुझे अभी सिर्फ हजमी कुफल खोलना सिखाया है,
क्या उसे तोड़ना पड़ेगा या तुम उसे खोल कर जाओगे? असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, उस ताले को खोलने या तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उस कमरे में घुसने का एक ज्यादा आसान तरीका ताड़ लिया है। उस कमरे के दरवाजे पर वो कुफल जूं का तूं लगा रहेगा और तुम कमरे में पहुंच जाओगे, और अगर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ राइफल मौजूद हुई तो तुम उसे साथ लेकर आसानी से बाहर निकल आओगे। मैंने कहा, तुम हमेशा कोई बहुत ही कारगर तरकीब निकाल लाते हो भाई। मुझे यकीन है इस बार भी तुम्हारा सोचा हुआ दाव काम दिखाएगा, बस अब जल्दी से बता दो। असलम ने कहा, यार शर्मिंदा तो न करो। अच्छा सुनो, रतन के कमरे की पिछली दीवार में छत के करीब एक बड़ा सा रोशनदान है। कमरे में एयर कंडीशनर लगा होने की वजह से उस रोशनदान का दरवाजा बंद रहता है, मगर मेरा ख्याल है कि उसे बाहर से खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें बस ये बड़ी वाली छुरी इस्तेमाल करना होगी। ये कहकर असलम ने एक बड़ी सी फौलादी छुरी मुझे थमा दी। मैंने छुरी का दस्ता मजबूती से थामकर तलवार की तरह लहराते हुए कहा, मगर भैया मैं रतन के कमरे में घुसकर क्या करूंगा? शिकारी राइफल तो नवीन जोशी के कमरे में मिलने की उम्मीद है ना? असलम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया इतने गजब की समझ रखते हो, फिर भी मेरी बात का मतलब नहीं समझे। जमाल भाई, दफ्तर के इस हिस्से के तमाम कमरों की साख्त एक ही जैसी है, यानी नवीन जोशी के कमरे की अकबी दीवार में भी बिल्कुल वैसा ही रोशनदान है। ये सारे रोशनदान इन बड़े कमरों के अकब में वाक़े रिकॉर्ड रूम्स की निस्बतन नीची छतों पर खुलते हैं, यानी तुम उस नीचे वाली छत पर चढ़कर इत्मीनान से वो रोशनदान खोल सकते हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हें वहां पहुंचकर 3 एक जैसे रोशनदान दिखाई देंगे। उनमें से वस्त वाला रतन के कमरे का है, जबकि उसके दाएं तरफ कोई 8-10 गज आगे मौजूद खिड़की नवीन जोशी के कमरे में खुलती होगी। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर ये छत कितनी नीची है? क्या मैं उस पर आसानी से चढ़ सकूंगा? असलम ने कहा, अरे भैया तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने उन कमरों के पीछे ही तो गाड़ी खड़ी की है। वहाँ छतों पर चढ़ने के लिए बांस की एक सीढ़ी पहले से मौजूद है। मैंने सचमुच खुश होकर कहा, वाह भैया, फिर तो वाकई काम आसान हो गया। बस अब ये दुआ करना चाहिए कि हमारी उम्मीद के मुताबिक न सिर्फ कोई अच्छी सी दूरमार शिकारी राइफल वहाँ मौजूद हो, बल्कि उसके सामने मुनासिब तादाद में गोलियां भी मौजूद हो। असलम ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें वहाँ से हमारी तवक्को से ज्यादा और बेहतर एमुनेशन मिलेगा। रतन खामखा तो उसके शिकार का शौकीन होने का दांत पीस पीस कर जिक्र नहीं कर रहा था। हम कोई घंटा भर मजीद रात की मुहिम जुई की मुमकिना मुश्किलात और खतरात और उनसे बचने और निमटने की तरकीबों पर दिमाग लड़ाते रहे। फिर असलम अली उठ खड़ा हुआ, बोला, रतन बस कुछ ही देर में रवानगी का नारा लगाते हुए यहाँ पहुँचने वाला है। बेहतर यह है कि मैं यहाँ का दरवाजा बज़ाहिर बंद करके उसके पास पहुँच जाऊँ। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर जज्बात की शिद्दत से गोया उसकी जबान पर ताले पड़ गए। वो कुछ देर भीगी नजरों से मुझे देखता रहा और फिर मुझे सीने से लगाकर बाहों में जकड़ लिया। वो ज़ेरे लब मुसलसल मेरी सलामती और कामयाबी की दुआएं मांग रहा था। मुझे आंसुओं के रेले में अपना वजूद बहता महसूस हुआ, साथ ही गले में फंदा सा लगने लगा। बिलाखिर उसने मुझे अपने से अलग किया और मजीद कुछ कहे बगैर पलटकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि वो मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा है। असलम अली के रुखसत होने के बाद मैं देर तक गुमसुम रहा। इस दौरान में मुझे गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और फिर बाहर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैंने बस कोई 10-15 मिनट इंतजार किया और फिर अपने ठिकाने से बाहर निकल आया। बाहर तारीकी थी, ताहम दफ्तर के अगले हिस्से में रोशन एक कुमकुमे की कुछ किरणें इतना काम कर रही थीं कि गिरदोपेश में मौजूद अशिया और इमारात के हजूले देखे जा सकते थे। मुझे ये इत्मीनान था कि अहाते का ये हिस्सा दफ्तरी इमारत की आड़ में है और फाटक से कोई 50-60 गज दूर सामने से गुजरती सड़क से मेरा नजरों में आना मुमकिन नहीं है। मैं तेजी से दफ्तरी इमारत के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, मगर इमारत के कोने पर पहुंचने से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया कि अकबी अहाते में घुप अंधेरा होगा। तभी मुझे अपनी हिमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ। एक छोटी सी टॉर्च साथ रख लेता तो ऐसे में बहुत काम आती, मगर अब तो जो कुछ मयस्सर है उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं वापस पलटा और सीधा ड्राइवरों के लिए मुख्तस ठिकाने के बावर्ची खाने का रुख किया। मुझे वहाँ एक 4 स्टार ब्रांड की माचिस तो फौरन मिल गई, मगर उसमें चंद ही दिया सलाइयां बची थी। मैंने थोड़ी सी कोशिश से 7-8 माचिसों का पूरा बंडल ढूंढ लिया, ताहम मैंने उनमें से सिर्फ 2 माचिसें साथ लेने पर इक्तिफा किया। मैं तेज कदमों से इमारत के अकब में पहुंचा और थोड़ा आगे बढ़कर मैंने एक दिया सिलाई रोशन की। रोशनी के महदूद दायरे के बावजूद मुझे आसपास का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। असलम अली के बयान के ऐन मुताबिक सामने ही अकबी दीवार के साथ बांस की एक सीढ़ी खड़ी थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, मगर वहां पहुंचने तक दिया सिलाई का शोला उंगलियों तक पहुंच गया। मैंने जल्दी से उसे बुझा दिया।
تاہم دیا سلائی اس وقت تک تھامے رکھی جب تک اس کے سرے پر روشن ننھا سا انگارہ پوری طرح بجھ نہیں گیا۔ فرش پر جا بجا خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ میری بے احتیاطی سے انہیں آگ لگ جاتی تو نہ صرف سارا کیا کرایا چوپٹ ہو جاتا بلکہ شاید مجھے جان کے لالے پڑ جاتے۔ مجھے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے نئی دیا سلائی روشن کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے ٹٹول کر دونوں ہاتھوں سے سیڑھی کے عمودی بانس تھامے اور پھر افقی چوبی پائیدانوں پر احتیاط سے پاؤں جماتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو ناکافی روشنی کے باوجود مجھے بھانپنے میں مشکل نہ ہوئی کہ اسلم علی کا اندازہ درست ہے۔ وہاں واقعی ایک نیچی اور اس کے بعد ایک اوپری چھت موجود تھی۔ میں نے ایک بار پھر دیا سلائی روشن کرنے کا سوچا مگر پھر اجتناب مناسب سمجھا۔ میں اس وقت اونچائی پر تھا اور چھوٹا سا شعلہ بھی بہت دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اندازے سے نوین جوشی کے کمرے کے روشن دان کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی ٹامک ٹوئیاں مارنے اور ٹٹولنے کے بعد میں بالآخر روشن دان تک پہنچ ہی گیا۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دونوں کیواڑوں کا درمیانی جوڑ تلاش کیا۔ پھر میں نے بھاری بھرکم چھری ترچھی کر کے اس کی نوک روشن دان کے نچلے حصے کی جھرری میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا زور لگایا تو چھری باریک خلا میں داخل ہو گئی، البتہ اسے اوپر کی طرف حرکت دینے کے لیے اچھا خاصا زور لگانا پڑا۔ بالآخر میری چھری اوپر کی طرف آہستہ آہستہ اٹھنے لگی مگر عین وسط میں آ کر وہ رک گئی۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، بلکہ میں نے اسی رکاوٹ کی جستجو میں تو چھری اس جھرری میں داخل کی تھی۔ میری چھری کی اوپر کی طرف حرکت میں دراصل اندر سے روشن دان کے کیواڑوں میں لگائی گئی کنڈی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولنے کے لیے زور لگا کر چھری اوپر اٹھانا چاہی مگر ناکام رہا۔ میں نے چھری باہر نکالی اور اس رکاوٹ سے 2-3 انچ اوپر جھرری میں داخل کر کے اسے نیچے کی طرف دھکیلا۔ چھری ایک بار پھر درمیان میں اسی جگہ آ کر رک گئی۔ اب لگ بھگ یہ یقینی ہو چکا تھا کہ چھری کے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے حرکت کرنے میں حائل رکاوٹ کنڈی ہی ہے، بس اب اسے کھولنا تھا۔ میں نے چھری روشن دان کی جھرری کے بالکل نچلے حصے میں داخل کی اور پھر پوری جان لگا کر اسے تیزی سے اوپر کی طرف حرکت دی، مگر جھرری تنگ ہونے کی وجہ سے وہ اٹک اٹک کر اوپر کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ نتیجتاً وہ مطلوبہ قوت سے کنڈی سے نہ ٹکرا سکی۔ مجھے اس خامخواہ کی الجھن پر غصہ آ رہا تھا مگر میں زور لگا کر چھری کو جھرری میں بار بار اوپر نیچے حرکت دیتا رہا۔ بالآخر وہ زیادہ تیزی اور آسانی سے حرکت کرنے لگی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور پھر چھری کو بالکل نیچے لے جا کر پوری قوت اور حتی الامکان تیزی سے اوپر کی طرف حرکت دی۔ اس بار چھری بہت زور سے کنڈی سے ٹکرائی، ایک بلند کھٹکا ہوا اور چھری اوپر تک اٹھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی روشن دان کے دونوں پٹ اندر کی طرف کھل گئے۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور چھری روشن دان کی چوکھٹ پر رکھ کر اندر کا جائزہ لینے کی کوشش کی مگر وہاں گھپ اندھیرا نظر آیا۔ اب دیا سلائی جلانا مجبوری تھی۔ میں نے ماچس نکال لی اور روشن دان میں کافی اندر چھپ کر دیا سلائی ماچس پر موجود مسالے کی تہ پر رگڑی۔ گھپ اندھیرے میں دیا سلائی کے ننھے سے شعلے نے ہی کافی روشنی پھیلا دی۔ میری نظروں کے سامنے ایک روایتی سے دفتر کے کمرے کا منظر تھا، ایک بڑی سی میز اور کئی کرسیاں۔ روشن دان سے کوئی 2 فٹ نیچے دیوار کے ساتھ قطار سے ایک دوسرے سے جڑی بڑی بڑی الماریاں دکھائی دیں۔ ان میں سے کئی الماریوں کے اوپر بھی فائلیں بندھی رکھی تھیں۔ میں نے دیا سلائی بجھنے پر دوسری جلانے کی بجائے روشن دان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر پاؤں اندر لٹکائے اور روشن دان کے عین نیچے رکھی الماری پر اتر گیا۔ میں نے مڑ کر ہاتھ بڑھایا اور چھری اٹھا کر روشن دان بند کر دیا۔ اب میں اطمینان سے دیا سلائی جلا سکتا تھا، بس یہ احتیاط رکھنا تھی کہ دیا سلائی کا گل جھڑ کر فائلوں پر نہ گر جائے۔ دیا سلائی روشن کر کے میں احتیاط سے الماری سے اترا اور پھر سیدھا بجلی کے بٹنوں کی طرف بڑھا اور باری باری بٹن دبانے لگا۔ دوسرے ہی بٹن پر قمقمہ روشن ہو گیا۔ میں بغور تمام الماریوں کا جائزہ لینے لگا۔ پھر میری نظر کونے والی الماری پر جم گئی۔ وہ ساخت میں باقی الماریوں سے الگ تھی، یعنی وہ واحد ایسی الماری تھی جس کے دروازے میں شیشے لگے ہوئے نہیں تھے اور جس کے کنڈے میں نفیس سا قفل لگا ہوا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بلا تکلف چھری قفل میں پھنسا کر زور کا جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ کھٹکے کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ قفل تو نہیں ٹوٹا، البتہ کنڈی کا قبضہ اکھڑ کر جھول رہا ہے۔ میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر نظر پڑتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسلم علی کا اندازہ 100% درست نکلا۔ سامنے ہی ایک بہت خوبصورت اور نفیس رائفل الماری میں ترچھی کھڑی تھی۔ اس پر ایک دوربین بھی فٹ تھی جس پر اس وقت مخملی غلاف چڑھا ہوا تھا۔